नमस्कार. मोगा आयकुप्यानो, ड्रग्स म्हळ्यारच अंमली पदार्थ, तांचो दुरुपयोग आनी समाजाचेर जावपी दुश्परिणाम हाचे विशीं जागृताय करपाची मोहीम हातांत घेतल्या स्टेट लिगल सर्विसीस अथॉरिटी एट हायकोर्ट म्हळ्यारच हायकोर्टाच्या राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणान. ही मोहीम 30 दिसांची आसा. तर ताचेच विशीं अदीक म्हायती आमी करून घेवया आनी आमकां म्हायती करून दिवपाक स्टुडियोंत हजर आसात ॲडव्होकेट स्वाती कामत वाघ. नमस्कार मॅडम. सगळ्या आयकोपांक नमस्कार, येवकार दिता आनी नव्या वर्साच्यो शुभेच्छा. आतां आमी ही मोहीम जाचे विशीं आमी उलयता त्या मोहिमेची गरज आसा. हय, समाजाक असल्यो ज्यो मोहिमी आसतात जातून समाज सुदारता त्यो सगळ्यो मोहिमी गरज आसा आनी स्टेट लिगल सर्वीस अथॉरिटी म्हणून आमचो तितलीच जबाबदारी आसा. अशा मोहिमाच्यो गरज आसा कारण आतांचो जो समाज आसा तो खूब डेव्हलप जाता फास्ट रितीन आनी तातून अशे काही घटक आसा जे समाजाक घातक ठरू शकता. आनी गोवा कायदेशीर सेवा प्राधिकरण म्हणजे लिगल स्टेट सर्वीस अथॉरिटीज हांचे एक कॉन्ट्रिब्युशन आनी हांचे एक व्हॉलंटरी सेवा म्हणून हो मोहीम आमी राबयता. ही जी मोहीम आसा ही 30 दिसाची मोहीम आसा आनी ताजे इनॉग्रेशन जे जाला ते आमचे चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया माननीय मुखेल न्यायाधीश म्हणटा आमी तांकां सूर्यकांत आनी चीफ जस्टीस ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट आनी सगळे हायकोर्ट जजीस हांणी मिळून ती राबयल्या आनी ताजे इनॉग्रेशन 26 डिसेंबराक जाले इन द प्रेझन्स ऑफ गोवा राज्य मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केले. आनी सगळ्यांनी एकूच आवाज उठयला आनी एकूच मेसेज आमच्या समाजाक दिला की देर विल बी झिरो टॉलरन्स टू ड्रग एब्यूज अशें तांणी क्लियर हो संदेश असो पावयला लोकां मेरेन. हय मॅडम, जेन्ना आमी ड्रग एब्यूज म्हणटा, अंमली पदार्थांचो समाजाचेर जावपी दुश्परिणाम म्हणटा, जाल्यार हो धोको कशे तरेचो आसता? धोको म्हणटा तो मानसीक आसता. एक तर हो धोको म्हणच्या पयलीं आमी पयलीं जाणून घेवया की दुश्परिणाम आनी ड्रग एब्यूज म्हणजे कितें ते. ड्रग एब्यूज म्हणजे ड्रग्साचो दुरुपयोग. तुमकां खबर आसा की ड्रग्स हो अदरवायज आमच्या सगळ्या मेडिसिनान हातून आसताच थोड्या प्रमाणात आसता किंवा ताज्या शिवाय जायच ना. बरोबर. बट जेन्ना हाजो एक्सेसिव्ह यूज जाता आनी तरुण जाणटे हांच्या भितर ताजी डिपेंडन्सी वाडटा म्हणजे ताज्या शिवाय आपूण जगणें जायना आनी ताज्या खातीर जो समाजाक तांच्या हेल्थाक प्लस समाजाचेर परिणाम जाता ताकाच आमी ड्रग एब्यूज अशें म्हणटा. आतां ह्या ड्रग्सांचो दुरुपयोगाची सामान्य कारणां कितें आसूं येता मॅडम? ताजी कारणां म्हणपाचें जाल्यार की समाजान एक भुरगीं आसतात म्हणजे स्कुलान वचपी भुरगीं किंवा कॉलेजीन वचपी भुरगीं तशेंच एडल्ट म्हणा एक श्रेणींतले लोक जांचे एक बॅकग्रावंड केन्ना डिप्रेशनान असतात ती किंवा केन्ना केन्ना सुरवातीक ती मजा म्हणून अशें ट्राय करतात किंवा ती इजिली अवेलेबल म्हणून आसा म्हणून ती ट्राय करपाक आतां फॅशन म्हणून अशी बिकॉज जशे सोरो पितात तशे ड्रग्स घेता. सो सुरवात जाता ती ल्हान प्रमाणान जाता मे बी फॉर फन म्हणून आणि ताजो मागीर जेन्ना वापर वाडत वता आणि ताजेर जे जीवन जगता म्हणजे ताजेर जे डिपेंडन्सी दवरता लोक ताजो मागीर समाजाचेर दुश्परिणाम जावं शकता आणि जालाय बी. आता आमकां एक सांगात मॅडम की हे तरणाटे जेन्ना आमी म्हणटा न्ही ड्रग्सा कडेन एट्रॅक्ट जाता ताची कारणां कितें आसूं शकता? पयलीं तरणाटे जाता आनी स्कूल गोईंग चिल्ड्रन जाता बिकॉज ताजी कारण एक आसा की तांकां एक स्टेज आसता जंय तांकां कळना म्हणजे बरोबर कितें चुकीचें कितें आणि तांकां दिसता की आतां हे आमचे वेगळे लायफस्टायल सुरू जाल्या आणि आमी अशें बरोबरचो करता म्हणून आपूण तें करपाचें म्हणून तातूंतलो एक ग्रुपांतलो एकटो ऑलरेडी आसूं शकता ड्रग एब्यूज आनी तातूंत ते बाकीचे म्हणटा चल आमी करया एका दिसाक करया दुसऱ्या दिसाक करया आणि हळू ताजे मागीर ते संवय लागता आणि तरणाट्या कडेन आतां इजी एक्सेस जाला. व्हेकल्स आसा, फोन्स आसा, पयशे आसा आणि आवय बापूय बिजी आसता. सो लक्ष दिना भुरग्यांकडे कितें चल्ला तांचो फ्रेंड्स ग्रुप कितें तांच्यो एक्टिविटीज कितें. आमी म्हणटात न्ही लायफस्टायल इतली धाकाधुक्कीची जाल्या कोणा खातीर वेळ ना. एक्झॅक्टली. आणि एंटरटेनमेंटाच्यो वेगवेगळ्यो श्रेणी आसा तातूंत हे एक एंटरटेनमेंटूच जाला भुरग्यांक आणि त्या खातीर ते भ्रमिष्ट जीवन जगपाची एक तांकां आवड जाल्या निर्माण आणि हातून कितें जाता एकेडेमिक्स पासून तुमी पयस वता न्ही म्हणजे शिकून स्ट्रेस जाता किंवा आनी कितें रिलेशनशीप ब्रेकअप्स आसता ह्या तरणाट्या भितर ते सगळे ओवरकम करपाक म्हणून ते अशे यूज करतात.
तांचे मागीर तांकां एक संवयूच लागून पडटा. हय. आमकां सांगात ड्रग्सांचो दुरुपयोग व्यक्तींचेर आनी समाजाचेर कसले तरेचो परिणाम करतात मॅडम? व्यक्तित्व म्हणत जाल्यार ताजी मेंटल हेल्थ वता, एक म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेशन तर वताच वता, कित्याक अशें घेवन ते तुमी काम करूं शकना, अभ्यासूय करूं शकना. सो तुमचे स्कूल लायफ, कॉलेज लायफ, वर्क लायफ, जर वर्क प्लेसीचेर आसत जाल्यार तातूंत धोको असो निर्माण जाता समाजाक की त्या मनशाची फॅमिली जी अटॅच आसता, म्हणजे जरी इंडिव्हिज्युअल कन्झ्युम करता त्या घरान जितले लोक आसता हांकां सगळ्यांकूच अफेक्ट जाता, कित्याक प्रत्येकाची स्वप्नां आसता की एक समाज बरो दिवचो, फुडो सरचो, शिकचो भुरगो आपलो. पण जेन्ना हे अशे तरेन वापरता तातूंत फूल फॅमिली इन्वॉल्व जाता, तांचे समाजान एक लजूच कशी जाता, ती स्टिग्मा येता की हाजो भुरगो किंवा चलो चली की ड्रग एब्यूज म्हणून अशें. आनी मागीर लोकूय तुका आयसोलेट करता, बिकॉज अजुनूय आमी असे एक्सेप्ट करपाक करिना, बिकॉज हे समाज करूंकूय जायना असल्यो गजाली. ते आमी फुडें डिस्कस करया कितें करप ते. पण तो एक रिजन आसा. दुसरें हातूंतल्यान क्रायमूय जाता, बिकॉज तुमकां पयशे जर मेळना मागीर ताकाय ते पयशे लागतात न्ही. सुरवातीक ते स्मॉल प्रमाणान फ्री अवेलेबल आसता, मागीर ते ड्रग्स तरेतरेचे विविध तरेचे ड्रग्स आसता, ते मागीर घेवपा खातीर तुमी कोणाची चोरी करता किंवा एक्सिडंटूय जातात, बिकॉज तुमी ड्रायव्ह करता ते ड्रग्स घेवन. सो ह्या खातीर समाजाक धोको आसा. प्लस मॉर्टॅलिटी रेट वाडटा आनी समाजाचे इकॉनॉमीक लॉस आसा, मागीर डेव्हलपमेंट लॉस आसा, कित्याक हेच ब्रायटर फ्युचर न्ही, भुरगीं आमची ब्रायट फ्युचर. बरोबर, आमी तांचे कॉन्ट्रिब्युशन इज नेसेसरी. समाजाचे खामे, हेच खामे समज आमी लागले खामेच आमी पोकळ करूंक लागले जाल्यार मागीर फुडें समाज कसो फुडें चलता. हय, आतां आमी उलयताली मॅडम अबाउट मानसीक मेंटल स्थिती. हे ड्रग घेवपाक लागतकच ताची जी मानसिकतेचेर कितें परिणाम जाता ताचे विशीं आनी मातशें उलोवया आमी. हय मानसिकतेचे परिणाम म्हणजे सुरवातीक ती मजा म्हणून आसता, म्हणजे तुमची स्थिती अशी आसता की आपूण घेता, आपल्याक मजा येता आनी कोणाक खबर ना अशी स्टेज आसा. म्हणजे ताजे स्टेजीस आसतात त्यो, म्हणजे केन्ना ताजो दुरुपयोग आनी ताजे इफेक्ट्स जाता ते. हळूहळू ताजे जेन्ना डोज वाडूंक लागता आनी ताजे फ्रिक्वेन्सी वाडटा, म्हणजे रेग्युलर यूज जाता आनी मनीस कंप्लीट ताजेर डिपेंडंट रावता, ताका भूक लागना, तान लागना आनी दीस रात तातूनच आसता. कित्याक ती मागीर तातूंत कितें जाता, मेंटल स्थिती हालतलीच न्ही. म्हणजे तुमचे जेन्ना मेंटल स्टेट इज हे ब्लायंड म्हणटा किंवा इज डोसाईल ऑर इज नॉट फंकिंग, बट निर्णय घेण्याची क्षमताच मनशाची वता. जेन्ना मनीस निर्णय घेना आनी तो असोच, म्हणजे ते मेल्ल्या भशेनूच जीवन न्ही. म्हणजे आज तूं बरो आसा, फाल्यां न्हिदून काडटलो 2 दीस, अशें ते म्हणटून मेंटल स्थितीन मागीर एग्रेशन येता. हय, मागीर एग्रेशन येता तुमचें. एक डिप्रेशन जालें, एक एग्रेशन जालें आनी त्या एग्रेशनान तूं खुबश्यो गजाली समाजाक हार्म करता. तातूंत घरा झगडी, भायर झगडी, अशें तातूंतल्यान तिडक येता. हय, आनी मेंटल स्टेज ताजी एक अमकीच आसतली म्हणून ताजी गॅरंटी नासता. सो मेंटल हाजेर हें जाता, प्लस फिजिकलूय, बिकॉज इट सेट ते हाका ब्रेनाक अफेक्ट करता, लिव्हर, हार्ट, सगळे फूल तुमचे सिस्टमूच. सो ताजे दुश्परिणाम आनी मेंटल एंड फिजिकलाचेर आसा, अपार्ट फ्रॉम सोशल एंड इकॉनॉमीक इफेक्ट्स आसा. हय मॅडम, आमकां सांगात सुरवातेक कशी शिटकावणी मेळटा आमकां की बाबा हो ड्रग्साच्या अधीन वता, अंमली पदार्थांच्या अधीन वता, आनी ताची लक्षणां कितें, कशें पारखूं येता? आतां लक्षणां पळयत जाल्यार पयलीं तें लक्षण कळच ना, कित्याक जो मनीस घरांतल्यान भायर पडटा तेन्ना ताजे आवय बापायक खबर नासता किंवा फॅमिलीक खबर नासता की तो कामा निमित्त वता, स्कुलान वता, कॉलेजीन वता, आनी तो परत जेन्ना घरा येता तेन्ना मे बी स्टार्टिंगाक तो नॉर्मल जावनूच येता. पण जेन्ना हाजें सेवन वाडटा तेन्ना ताजी लक्षणां म्हणजे अशें की तो हळू आयसोलेट जातलो, आपूण वेगळो रावता. आपूण हय फट उलोवपाक स्टार्ट करता, आपूण हांगा गेल्लो, थंय गेल्लो. ताजे फ्रेंड सर्कल जे आसात ते चेंजीस दिसतले आनी रातचे भायर रावप, अशा टायमाचेर भायर रावप जे गरज नासतना, हाचे पयलीं रावनाशिल्ल्यो, किंवा घरानूच जर घेता जाल्यार घरान तो आपल्याक रूम बंद करून विचारले जाल्यार उडवा उडवीची उत्तरां किंवा रागान उलोवप, म्हणजे फॅमिलीकूय दिसता चल ताका डिस्टर्ब करया नाका, अभ्यास करता आसतलो काय अशें.
अशें हय. तुम्ही सुरवातीची लक्षणां तुम्ही जर ऑब्जर्व करप एज अ पेरंट एज अ फॅमिली जाल्यारूच तुमकां कळटली. कळटली. समाजानूय वर्क प्लेसार कळू शकता बिकॉज वर्क प्लेसाचेर किंवा स्कुलान टिचरीक कळू शकता अरे हो भुरगो पयलीं बरो उलयतालो, पयलीं बरो ताजें लक्ष आशिल्लें, आतां ताजें लक्ष ना, मदीं मदीं एबसेंट रावता. हाजेर जर ज्या मनशान लक्ष दिवंक जाय तांणी जर लक्ष दिलें जाल्यार ही लक्षणां कळटली. नदरेक येवं नजरेक शकतात. इमिजिएटली येतली. हय हय हय. म्हणून ते अवेरनेस ह्या खातीर गरजेचें आसा की आपल्या ह्या लक्षान लोकांक जागृताय जे एब्युजरा परस जो मनीस ताज्या अरावंड आसा ताणें अवेर रावपाचें म्हणून. बरोबर. कित्याक तो अवेर रावत जाल्यारूच तो फुडें दुसऱ्याक हेल्प करतलो किंवा प्रिव्हेंट करतलो. आणि मोहिमेचो मुखेल हेतू आणि मोख म्हणटा ती हीच आसा न्ही? हय. आमकां सांगात मॅडम की समज म्हज्या नदरेक एकट्या आयलो एखादो की हाचे कडल्यान ड्रग्सांचो दुरुपयोग जाता हय. जाल्यार हांवें खंयचे उपाय घेवप, ताका कशी मदत करप? तुमी ताज्या फॅमिलीक कॉन्टॅक्ट करूं शकता. स्कुलान आसत तुमी सर स्कुलान तुमी टिचर म्हणून वावरता किंवा नेबर आसा ताजे जाल्यार तुमी बेठे बरे अशें मेळून पयलीं फॅमिलीक सांगप. कित्याक डायरेक्ट कन्फ्रंट करप म्हणटा ते नाच म्हणटले भुरगीं किंवा कोणी घेता ते नाच म्हणटले आनी एकदांच घेतिल्ले अशें उतरां वेगवेगळी मेळटली. सो ताजे बिहेवियर पॅटर्न ऑब्जर्व कर म्हणून अशें तुमी सांगप की आपल्याक हे आपूण ताजें पळयलां. सपोज तुमी ते खंय तरी मेळ्ळें तुमकां आनी कन्ज्यूम करता आसतना चलो किंवा चली सापडलो जाल्यार तुमी ताका डायरेक्ट कितें म्हणच्या परस ताजे बिहेवियर पॅटर्न वचून ताज्या फॅमिलीक सांगप किंवा रिपोर्ट करप गरजेचें आसा. स्कूल कॉलेज ऑर हे ताजेर मागीर तांच्यांनी लक्ष दवरतकूच तातूंतल्यान आमी ताका मागीर कॉन्फिडन्सान तापून आनी हे आतां पयलीं भशेन दिसना ते. सो ती आमची जॉयंट फॅमिली आसताली ती त्या खातीर की एक आजी आजोबा जे जाणटेले आसा आमचो तांचो लक्ष उरतालें. आतां आमी न्युक्लियर फॅमिली जाल्या तातूंत कितें जाता मनशां कमी. सो तातूंत जर तुमी एग्रेसिव्ह स्टेप्स घेतले भुरग्यांक सुदारपाचो किंवा समाज सुदारपाचो कोण एक्सेप्ट करना म्हणून माये मोगान ताजे दुश्परिणाम सजमून दुसरें एक एग्जाम्पल दाखोवन अशें हळू हळू तातूंत बदल हाडूंक शकता. आमकां सांगात भारतांत जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर नदर मारता जाल्यार ड्रग्सांचो दुरुपयोग करपी कायदे खंयचे आसात आनी ते कशे नियंत्रीत करतात? सगळ्यात पयलीं आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आमचें भारतीय संविधान आसा. आर्टिकल 47च आमकां राज्य सरकाराक पावर दिता की अशे कायदे आनी अशे मोहिमे अंमलात हाडात जाणे अशे ड्रग्साचे दुरुपयोग किंवा हाजे आमचे कंट्रोल आसून ताजे प्रिव्हेन्शन जावं शकता. आनी त्या प्रमाणे NDPS एक्ट म्हणून आमचो हो मेन की एक्ट हो आमचो तो अंमलात हाडिल्लो भारत सरकारान आनी ताज्या अंडर एव्हरी स्टेट गव्हर्मेंटान रुल्स फ्रेम केला. सो हो मेन आमचो कायदो ताज्या अंडर जे आसा ते आमचे यूज एब्यूज आनी ताजे प्रिव्हेन्शन एंड कंट्रोल हँडल जाता. तातूंत तुमचे जो कन्ज्यूम करता आनी जो डिलर आसा हांकां दोगांयकूय तो कायद्या भितर तरतूद केला आनी तातूंत खुबश्यो पेनल्टीज अरेस्ट खुबशे गजाली ट्रायल आसा ताजी प्रॉपर हे आसा. दुसरो आसा तो आमचो प्रिव्हेन्शन ऑफ इलिसीट ट्रॅफिक इन NDPS एक्ट आसा जो ट्रॅफिकिंग जेन्ना सप्लाय आसता तेन्ना डिमांड आसता. सप्लायूच ना जाल्यार डिमांड कशी आसतली. ती एक फूल चेनूच आसा. ती चेन जर आमी कट करत न्ही मुळा पासूनच काडत जाल्यार मागीर आमी तातूंत ती एक्टाच्या अंडर लिगल हातूनय करूं शकता. तिसरो आसा तो मेंटल हेल्थ कॅर एक्ट आसा 2017चो आनी तातूंत ते सगळे आस्पेक्ट आमी तुमी म्हळा की समाजान कशें सुदार हे करप म्हणजे जो ऑलरेडी सफर जाता आनी तातूंत मेंटल हेल्थ आपले बरें आसत. हे जेन्ना हे सगळे जितले ड्रग वापरपी लोक आसात तांचे मेन म्हणजे मेंटल इम्बॅलन्स आसता. बरोबर. तो एक अजाणतेपण आसता कित्याक ते ल्हान आसा म्हणजे तांचेर कोण प्रेस करता तातूंत ते वता किंवा जो जाणकार आसता ताजी मेंटल हे. सो द मेंटल हेल्थ आपले कशें वेवस्थीत दवरप आनी त्या पासून कशें आमी समाज हे करूं शकता तो एक्ट आसा आनी तो इज व्हेरी हेल्पफूल फॉर द आतां मॅडम आमकां सांगात की ह्या ड्रग्साच्या व्यसनाक लागून झगडपी कितलेशेच लोक आसात जे अशा भुरग्यांची अशा तरणाट्यांची मदत करूंक शकतात आनी सोदतात. तांकां आमच्यांनी कसो आदार दिवं येता एज अ सोसायटी?
येस, हांव म्हणटलें की सोसायटीचो खूब आदार जाय, म्हणजे इनफॅक्ट सोसायटी इन्वॉल्व आसली तेन्नाच हे कॉर्डिनेटेड अँड जॉयंट एफर्ट आमचे आसूं शकता आनी तेन्नाच आमी समाज ड्रग मुक्त करूं शकता. आतां तातूंत आयले आमचो कंट्रिब्युशन म्हणजे कावन्सिलींग आनी रिहॅबिलिटेशन प्रोग्राम्स करूं शकता. तातूंत कावन्सिलींग आनी रिहॅबिलिटेशनान जे ऑलरेडी एब्यूज जाल्या, म्हणजे जे विक्टिम्स आसा तांकां आमी परत मार्गार हाडूं शकता आनी त्या कावन्सिलान खुबश्यो गजाली कळटा, तूं कित्याक घेता, कित्याक आनी कशा तरेन तूं बरें जीवन जगू शकता, आपली लायफस्टायल कशी चेंज करूं शकता आनी तूं समाजाचो एक इम्पॉर्टंट घटक कसो जावं शकता हाजेर हें करचो. मागीर आमी एनकरेज करूं जाय प्रोफेशनल हेल्प घेवपाक, कित्याक केन्ना केन्ना आमी डिनायल मोडान आसता म्हणून आमी प्रोफेशनल हेल्प घेवपाक वचना. मागीर स्टिग्मा आनी स्टिग्मा जो आसा पळय, जो सोसायटी हें करता ते ताजेर भर दिवप न्ही, की कोणी केलें सपोज जाल्यार इट इज अ ऑर्गनायज क्रायम बट इज नॉट अ क्रायम लायक मर्डर की कोणाचो खून केला, बट दिस इज अ सुदारूं येता. ताका स्टिग्मा धरून एक ताका सांत्वना दिवप, एम्पथी प्रमोट करप आनी दुसरे फॅमिली आनी कम्युनिटी सपोर्ट दिवप. प्लस आमची लिगल एड स्कीम आसा, आमची लिगल एडाच्या अंडर सेक्शन 12 आसा आमचे लिगल सर्वीस अथॉरिटी एक्ट. तातूंत एक क्रायटेरिया आसा की आमी फ्री लिगल सर्विसीस दिवं शकता टू अ चायल्ड एंड पर्सन इन कस्टडी अंडर जुवेनायल जस्टीस एक्ट, आनी नर्सिंग होम ऑर हॉस्पिटल विथीन मेंटल एक्टाच्या अंडर आमी ताका फ्री लिगल एड दिवन क्युअर किंवा ताका कितें लिगल सर्विसीस सपोज ताका गरज आसा अंडर NDPS एक्ट बी आमी तांकां फ्री लिगल सर्विसीस दिवं शकता. आनी म्हळ्यार दुसरी आमची नॅशनल लेवलाची पॉलिसी आसाच आसा, 2012 ती इम्प्लिमेंट जाली, ताजे अंडर स्कीम आसा. आतां तुमी म्हणटा समाजान कितें करूं येता, जाल्यार समाजाचो हो इम्पॉर्टंट रोल हांव तुमकां सांगता. एक आतां डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टीस एंड एम्पावरमेंट आसा न्ही, तांच्यांनी ही स्कीम हे फ्लोट केला, ताजें नांव आसा असिस्टन्स फॉर प्रिव्हेन्शन ऑफ अल्कोहोलिझम अँड सबस्टन्स ड्रग. हाजे आयडेंटिफिकेशन, कावन्सिलींग, ट्रिटमेंट अँड रिहॅबिलिटेशन थ्रू व्हॉलंटरी ऑर्गनायझेशन्स ताणें प्रमोट केला. आतां समाज एकठांय येवन किंवा जे NGOs आसा किंवा दोज हू आर वॉन्ट टू व्हॉलंटरी कॉन्ट्रिब्यूट टू द सोसायटी, तांच्यांनी फायनान्शियल असिस्टन्स घेवन अप टू 90% ऑफ द अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर इज गिवन टू दॅम अंडर दी स्कीम. अँड एलिजिबल एजन्सीज तांणी एक सेटअप आपलो करूं शकता. तातूंत इंटिग्रेटेड रिहॅबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स विच इज नोन एन IRCA, सुधारघरा, मागीर रिजनल रिसोर्स अँड ट्रेनिंग सेंटर्स RRTCs आणि अवेअरनेस कम डी एडिक्शन कॅम्प्स आसता ACDC अँड वर्कप्लेस प्रिव्हेन्शन प्रोग्राम्स असे कंडक्ट करू शकता. सो ह्या स्किमी बद्दल हांव माहिती ह्या खातीर दिता की तुमकां फायनान्साची म्हणजे स्वताचे एक 10% घालत जाल्यार 90% तुमकां सरकारा कडल्यान मेळटा आनी ताचो रिजल्टूय बरो येता. तुमी सेंटर्स घाले जाल्यार तुमी डायव्हर्जन करता न्ही, फंड्स डायव्हर्जन प्लस प्रमोट करता तुमी एक गुड कॉज आनी समाजाची एक तरेची सेवाच. आनी जितले आमी एनवायरमेंट ताजेर भर दिता तितलेच हे एनवायरमेंट कोणा खातीर, लोकां खातीरूच. आमची फुडली पिढीच जर आमची ड्रग्सान आसा जाल्यार ते एनवायरमेंट एन्जॉय करतलो कोण. सो तितलेच गरजेचे आसा की ड्रगाचे जे एब्यूज आसा ते आमी बंद करपाची सेंटरां घालूंक जाय. लोकांक कळूंक जाय की ही गजाल वायट म्हणून. हय, आतां हो निमाणो प्रश्न मॅडम तुमकां. आमकां सांगात, जो आतां तरणाटो ड्रग्साच्या अधीन गेला, अंमली पदार्थांच्या अधीन केला, समज तो सुदारता जाल्यार ताचें योगदान समाजा खातीर कशें थारता? तो सुदरलो जाल्यार देशूय सुदरतलो, कित्याक आमचे सगळे तरणाटे हुशारूच आसात, कित्याक तांचें एड्युकेशन सिस्टम जी आमची पयली नाशिल्ली आतां ती एडवान्स आसा. तातूंत जेन्ना तो एक मॅच्युअर्ड ह्युमन बींग म्हणून इवॉल्व जाता, वावरता आनी आपले फाटीं कितें जालां तें विसरता, तातूंत तो आनी खूब जाणांक सुदारूं शकता, कित्याक तो स्वता तातूंतल्यान गेला आनी ताका ताजे दुश्परिणाम चड खबर आसा. मागीर ताणें अशें एक नेटवर्क किंवा सिस्टम आनी एक सोसायटी इन्वॉल्वमेंट करप की जातून अवेअरनेस प्रोग्राम आयलो, जातून खंयच्या तरी हातून सोशल व्हॉलंटियर्स ऑर्गनायझेशनान अटॅच रावपाचें आनी परत अशी चेंज जी रॉंग हातून चेंज वताली ड्रग सप्लायाची ती बऱ्या डायरेक्शनान हाडप. हय, एक वेगळो सायमल्टेनियस नेटवर्क तयार करूं शकता जातून समाज एक वेगळ्या दिशेन फुडें सरूं शकता. हय मॅडम, बऱ्यांतली बरी म्हायती तुमी आमकां आयज दिली. समाजाक ही लागिल्ली किडूच आमी अशें म्हणटात ह्या अंमली पदार्थांक, आनी ताचेर समाजाचेर जो दुश्परिणाम जाता ताचे विशीं जागृताय करपाची ही मोहीम तुमी हातांत घेतल्या. हायकोर्टाच्या मार्फत स्टेट लिगल अथॉरिटी सर्विसीस हांच्या मार्फत तुमकां हांव चडांत चड यश हांवडेतां
आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. पूण वता वता आमकां सांगात, एज अ एडवोकेट आनी एक मोहिमे कडेन तुमच्या हातून वावर चल्ला, त्या नात्यान तुमी आयच्या तरणाट्यांक ह्या विशयाचेर कितें मेसेज दितात? मेसेज आसाच. एक तर पयली मेसेज हे वर्स सगळ्यांक बरें जावनी, सगळ्यांक अशी बुद्धी दिवनी देवान की सगळे आपले हेल्थ पयली जाग्यार घालतले. हेल्थ आसत थंय वेल्थ आसता. दुसरी मेसेज रिलेटेड टू ड्रग एब्यूज हांव दिवंक सांगतलें की से नो टू ड्रग्स एज टू लायफ. हे जर आमी धर्म म्हणून आमी हो स्विकारलो तर आमी हेल्दी लायफस्टायल, कोण जे ऑलरेडी सफर करतात तांचे हेल्प ते घेवू शकतात. आनी एक हिडन लायफ हो वल्नरेबल लायफ म्हणटा हे जगच्या परस आमी एकमेकाक मदत करून अ स्ट्रॉंग सोसायटी आमी हे करूं शकता, घडोवं शकता. ही स्ट्रॉंग सोसायटी वील लीड टू ब्रायट फ्युचर, कारण आमचे सगळे तरणाटे बरे आसतले. आनी ही कॅम्पेन जर आमी जॉयन करता आनी आजूच न्ही, ही कॅम्पेन आमी जर चालूच दवरली मोहीम आज 30 days आनी सदांच म्हणजे अवेअरनेस जर घडोवन हाडलो जाल्यार हे मिशन आमी परत एकदां मेळून आमी नेक्स्ट टायम जेन्ना आमी परत उलयतली तेन्ना म्हणटले की आमी आतां ड्रग फ्री सोसायटी. हय, आनी घटमूट समाज घडोवपाक आमचें योगदान आसा. आनी हे प्रत्येकाचें आसूंक जाय आनी स्टेटाचेरूच अवलंबून रावून किंवा ताजी जबाबदारी हाजे ब्लेम गेम करच्या परस आमी प्रत्येकान एक एक्टिविस्ट जावया न्ही. असले जो सोसायटीची जी कीड आसा ते प्रत्येकाचो एक तितलोच वैयक्तीक कंट्रिब्युशन आसूंक जाय, जाल्यारूच आमी समाज आनी कम्युनिटी फुडें व्हरूं शकता. चडांत चड देव बरें करूं मॅडम तुमकां. आकाशवाणीच्या स्टुडियोंत येवन तुमी ह्या मोहिमेचो एक भाग म्हणून एक जागृताय निर्माण केली ते खातीर थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका तुमी इन्वायट केलें आनी हो प्रोग्राम सगळ्यांक सगळ्यां मेरेन पावपाची जबाबदारी तुमी घेतली. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. देव बरें करूं.